শুরু করছি তাহলে প্রথম থেকে আবার। So today we are going to talk about shadow file. কি file? Shadow file. এই shadow file যেটা থাকে, shadow file is actually stored under etc directory. उसके अंदर shadow बोल के एक तो file रहता है। ये shadow file is the one of the most important file about এটা হচ্ছে user management এর জন্য one of the very important file. Why? Because user का जो basic need है, that is a password and some policy जिसके ऊपर बेस करके वो यूजर काम करे। ठीक, तो ये पॉलिसीज एंड पासवर्ड आर एक्चुअली स्टोर्ड इनसाइड दिस etc शैडो फाइल। सो ये फाइलটা, ये वाला फाइल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल। এই ফাইলটার মধ্যে ये फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन रहता है। मैंने यहाँ पे $6 পেন এগেন ডলার আবার 3টে এক্স দিয়েছি জাস্ট টু আইডেন্টিফাই এই এক্স গুলো হচ্ছে एनक्रिप्टेड टेक्स्ट। प्रैक्टिकली ये ऐसा दिखता है, ये ऐसे दिखता है आपको, बट आप जब लिखोगे कॉपी में तो ऐसे ही लिखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप ऐसे लिखो या कोई एक स्पेशल कैरेक्टर दे देना, बट डॉलर साइन यूज नहीं करना है। डॉलर आइडेंटिफाई समथिंग एल्स इन दिस फाइल। सो डॉलर छोड़ के कुछ भी एनक्रिप्टेड या कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज हैश दे दो, @ दे दो, परसेंटेज दे दो, जो मन चाहे दे दो, बट ডলারটা ইউজ করবে না। ঠিক আছে, এই পার্টটা লেখা হয়েছে সবার। तो फर्स्ट আমরা पहले हम लोग इसको मार्किंग कर लेते हैं कैसा है। এইটা তাহলে বক্স নাম্বার 1 করে দাও, মেক ইট বক্স 1, মেক ইট বক্স 1। এটা গুগল ডকে দেবো। কোথায়? এখানেই আছে। আচ্ছা সব দেওয়া আছে, চিন্তা নেই, এই তো আছে। দেখো এখানে সমস্ত নাম্বারিং করে একদম রিলেটেড বইতে যেটা ছিল ওটাই দিয়েছি। হ্যাঁ, সমস্ত কিছু দেওয়া আছে, কোনো চিন্তা নেই, সব কিছু লেখা আছে, দেখে নাও, বুঝে নাও। ফার্স্ট এটা 1 নম্বর দিয়েছি, এই পার্টটাকে 2 নম্বর দাও। বুঝছে? 199.29 এইটা, এটা 3 নম্বর। এই জিরোটা 4 নম্বর, এই 0 4 नंबर है। ये 999.99 5 नंबर, 1 2 3 4 5, देन 6টা, 7টা হচ্ছে 6। अच्छा सवार, इसके साथ में कुछ एडिशनल फील्ड्स भी अवेलेबल है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन ভালো করে দেখলে, ये जो पहला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन इज द यूजर नेम, राइट? तो देखो ये स्टूडेंट मेरा यूजर है, तो ये यूजर का नाम से ये फाइल का एंट्री स्टार्ट होगा। तो फाइल में पहला एंट्री क्या होगा? यूजर नेम। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फाइल इज दिस एनक्रिप्टेड फॉर्मेट। এটা ভালো করে দেখো, এই পার্টটা হচ্ছে লেখো এনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড, এনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড along with hash, এনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড along with hash। এই বারবার করে হাসবি না ক্লাসের মাঝখানে বসে, কিন্তু ভয় হাত উঠে যাবে, খুব সাবধান কিন্তু। আচ্ছা এটা হয়েছে এনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ড উইথ হ্যাশ, লিখেছি। এইবার এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে যেটা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এই যে এনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ডটা রয়েছে, এই পাসওয়ার্ডটার মধ্যে একটা ডিজিট আছে। দেখো এই যে ডিজিটটা আছে, এই ডিজিটটা হচ্ছে 6, ঠিক তো? এই ডিজিটটার উপর ডিপেন্ড করবে কোন এনক্রিপশন অ্যালগরিদম দিয়ে এই পাসওয়ার্ডটাকে এনক্রিপ্ট করা আছে। ঠিক আছে, अगर ये 6 है, इट इज SHA 512। লেখো if it is 6, এই যে ডিজিটটা, if it is 6, then the password is encrypted with SHA 512 algorithm। ঠিক আছে, if the number is 6, then if the number is 6, then the password is encrypted
the password is encrypted using SHA, তিনটেই ক্যাপিটালে লিখবে, SHA -512 hashing, SHA 512 hashing। হ্যাশিং জিনিসটা কি বলছি, তো ফার্স্টে SH এর ফুল ফর্মটা নেব, সিকিউর হ্যাশিং অ্যালগরিদম, হ্যাশ না হ্যাশিং, সিকিউর হ্যাশিং অ্যালগরিদম, ঠিক আছে স্যার এখানে 6 লেভেল তো অন্য কোনো বলছি বাবা, আগে লিখে নাও ফুল ফর্মটা, লিখেছো, সিকিউর হ্যাশিং অ্যালগরিদম, ঠিক আছে। আচ্ছা, if the digit is 5, এবার লেখো if the digit is 5, अगर digit 5 है तो, अगर digit 5 है तो, if the digit is 5, then hashing algorithm SHA 256, अगर digit 5 है तो hashing algorithm SHA 256, বুঝছে, if the digit is less than 5, if the digit is 5, then SHA 256, ठीक है ना। अगर 500 बड़ा है, अगर 6 है तो SHA 512, अगर 5 है तो SHA 256, अगर लेस देन 5 है माने 1 2 3 4, then MD5, then MD5, then MD5, বুঝছেন। এবার MD5 এর ফুল ফর্ম মেসেজ ডাইজেস্ট ভার্সন 5, না করব লাস্টে, অন্য কোনো ল্যাবে নিয়ে যাওয়া থাকলে নিয়ে যান। মেসেজ ডাইজেস্ট ভার্সন 5, বুঝছে, 85 হ্যাঁ MD5 এটা খুব ওল্ড অ্যালগরিদম, বাট এটা দিয়েও হ্যাশ জেনারেট করা যায়। এটা হচ্ছে করছো স্যার কলাটা চিড়ে গেছে। স্যার মেসেজ কি? মেসেজ ডাইজেস্ট, মেসেজ ডাইজেস্ট, মেসেজ ডাইজেস্ট ভার্সন 5, ঠিক আছে। এবার এই হ্যাশিং ব্যাপারটা একটু বলি, দেখো হ্যাশিং কি জিনিস। হ্যাশিং মানে হচ্ছে, আমরা এখনো পাসওয়ার্ড সেকশনটাতেই আছি, আরো বাকিটা কি অনেক কিছু বলার আছে, আমি খালি এই 6টা সম্পর্কে বললাম। देखो, let's say I have a text, लिखम धरो I am a student, ये जो इंफॉर्मेशन है I am a student, ये अगर सेंडर टू रिसीवर ट्रैवल करेगा तो ये नॉर्मली एज ए क्लियर टेक्स्ट ट्रैवल करता है। इफ आई ड्रॉ ए डायग्राम फॉर दिस तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। लेट्स से I have a computer here and I have a computer here. This computer is my sender and this computer is my receiver, okay। এবার ধরো there is a information or block of information that I want to share with from sender to receiver, मैं ये block of information को sender से receiver तक send करना चाहता हूँ। तो ये वाला टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट के लिए हम लोग एक हैश जनरेट करते हैं। What we generate? We generate a hash। এর মধ্যে কি রয়েছে, এর মধ্যে একটা হ্যাশ জেনারেট করা আছে। হ্যাশ মানে কিছু র্যান্ডম ফাইল, যেটা হ্যাশ ফাইল, ঠিক আছে। মানে এই ফাইলটা থেকেই একটা হ্যাশ জেনারেট করা হবে। तो ये हैश जनरेट करने के लिए, ये जो हैश है, ये हैश को जनरेट करने के लिए यू नीड सम एल्गोरिदम्स, की चाहिए एल्गोरिदम। हैश जनरेट करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स का रिक्वायरमेंट है। एल्गोरिदम क्या करता है, एल्गोरिदम आपका क्लियर टेक्स्ट टू हैशिंग लैंग्वेज में आपका टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो क्या क्या एल्गोरिदम यूज हो सकता है। नंबर 1 जो ओल्ड मेथड है दैट इज MD5, এটা খুব পুরনো। এটা কোথায় দেখতে পাবে, अगर आप सीसीएनए में राउटिंग में ऑथेंटिकेशन किए हो तो ऑथेंटिकेशन पे ये MD5 एल्गोरिदम यूज होता है, ठीक है। তো হাইড পাস সিক্রেট করতাম স্যার, সিক্রেট পাসওয়ার্ড করতাম, ওটা কি স্যার? আমি বললাম রাউটিং, রাউটারের পাসওয়ার্ডে বলছি না। দুটো রাউটিং প্রোটোকল, ধরো দুটো রাউটারের মধ্যে একটা রাউটিং প্রোটোকল তুমি দিলে রিড ভার্সন টু অনওয়ার্ডস অথেন্টিকেশন করা যায়,
মানে দুটো পোর্টের মধ্যে পাসওয়ার্ড দেবে, ম্যাচ করলে তবেই ডেটা যাবে, এছাড়া যাবে না। এরকমটা করা যায়। সো এই অথেন্টিকেশনের জন্য MD5 অ্যালগোরিদমটা ইউজ করা হয়। এটা অনেক ওল্ড অ্যালগোরিদম, আজকের মডার্ন অপারেটিং সিস্টেমের জন্য ইট ইজ নট সুইটেবল ফর নিউ অপারেটিং সিস্টেম। মানে এটা খুব ইজিলি ব্রেक করে দেওয়া যায়। इसके बाद कौन सा है? There is SHA। এবার SHA এর দুটো ভার্সন আছে বা তিনটে ভার্সন আছে বলতে পারো। SHA 128 ও আছে, SHA 256 ও আছে, SHA 512 আছে। এতগুলো বিট এনক্রিপ্ট হ্যাঁ, এত বিটের এনক্রিপশন দেবে, যেমনি বিট লাগার 128 বিটের এনক্রিপশন দেয়। মানে এনক্রিপশন কিটায় যদি আমি বাইনারিতে ट्रांसलेट करी, इट इज ए 128 बिट डिजिट। तो इसका भी 512 ऐसा ही है। इसको यूज करके क्या किया जाता है, ये तीन एल्गोरिदम में से कोई भी एक चूज करके आपको एक हैश जनरेट करना पड़ेगा। एंड डेटा के साथ, ये आपका डेटा है, दिस इज योर डेटा एंड दिस इज योर हैश, ये दोनों को एक साथ में सेंडर टू रिसीवर भेजा जाता है। Am I clear? ठीक तो डेटा along with the hash सेंडर टू रिसीवर जाएगा, तो ये एक साथ में जाएगा ना। रिसीवर जब ये डेटा को रिसीव किया है, रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ये डेटा ऑथेंटिक है कि नहीं? रिसीवर क्या करेगा, अपने एंड पे ये डेटा का एक हैश खुद से जनरेट करेगा। ओके, ये जो हैश फाइल है, ये हैश को रिसीवर एंड में भी जनरेट किया जाएगा। मतलब रिसीवर आपका डेटा रिसीव करने के बाद एक हैश फाइल जनरेट करेगा ऑन द रिसीव्ड डेटा। अगर आपने जो हैश भेजा है वो वाला हैश के साथ ये वाला हैश मैच हुआ, अगर एग्जैक्ट मैच हुआ, दैट मीन्स यू हैव सेंड द ऑथेंटिक डेटा। अगर आपका हैश मैच नहीं हुआ, इसका मतलब रास्ता में कहीं पे डेटा को टेम्पर किया गया है। रिमेंबर गाइस, अगर डेटा में एक स्पेस भी ऐड होता है तो हैश विल चेंज। ध्यान रहे एकदम। ধর আমি তোকে এখান থেকে সাজিয়ে গুছিয়ে এক জায়গায় পাঠালাম, মাঝ রাস্তায় কেউ তোকে চত্বর দিয়ে চুলফুল ভেঙে দিল, তাহলে আমি তো বলেছিলাম একটা তোর ছবি পাঠিয়ে ফরমাল যে এই লোকটা আসছে। এবার যাকে পাঠালাম সে খালি এসো এসো বলবে না, সে ছবির সাথে তোর মুখটা মেলাবে যে এই লোকটাই সেই লোকটা কিনা। এবার সে যে তোকে रिसीव করলো, जो तुमको रिसीव किया, वो तुम्हारा रिसीव डेटा का भी एक हैश जनरेट करेगा और चेक करेगा कि मैंने जो हैश भेजा है और उसने जो जनरेट किया है दोनों एग्जैक्ट सेम है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट सेम है तो डेटा इज ऑल राइट, एकदम ठीक ठाक डेटा मुझे मिला है। अगर हैश में कुछ भी चेंजेस आया है तो इसका मतलब बीच में आपका डेटा के साथ कुछ टेम्परिंग किया गया है। मतलब किसी ने ओपन किया है, कुछ ऐड किया है, कुछ रिमूव किया है, कुछ तो किया है, देन वो डेटा रिसीव नहीं करेगा, মানে वो डेटाটা ওর খুলবে না। এইটা হচ্ছে হ্যাশ। বলো তুমি। বলছি স্যার, আমার কাছে আমি সেন্ডার হই আর রিসিভার হই, যদি অলগা রিসিভার সেন্ডার কি হবে? আমি সেন্ডার হই, অন্য রিসিভার হয়, আমি যে হ্যাশ ভ্যালুটা যখন ডেটা পাঠাবো সেম সে হ্যাশ ভ্যালু ওখানেও যে জেনারেট হবে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্ট সেম হবে, অ্যালগরিদম সেম হলে ডেটা একই সাইজ হবে। ধরুন যে রিসিভার অন্য অ্যালগরিদম না হবে না, আগে থেকে তো প্রি প্ল্যান্ড কি অ্যালগরিদম ইউজ করা হবে। ঠিক আছে, মানে যেই তুমি যে প্ল্যাটফর্মটাই করবে ওই প্ল্যাটফর্মে একটাই অ্যালগরিদম চলবে। তুমি রেল 9 যদি ইউজ করো তো অলওয়েজ SHA 512 ইউজ হবে, তুমি রেল 8 ইউজ করলে SHA 256 ইউজ হবে। তো আগে থেকে তো বলাই আছে না কোন অপারেটিং সিস্টেমে কোনটা। তুমি রাউটিং এ চাইলেও MD5 সরিয়ে অন্য অ্যালগরিদম দিতে পারবে না, বিকজ ও ওটাই সাপোর্ট করে। বুঝতে পারলে? বল আর কার কি प्रश्न ছিল? अगर कोई फाइल अगर ओपन कर देगा तो क्या फिर ना ओपन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस एडिटिंग करने से एडिट कुछ भी एक बीट भी इधर उधर चेंज हुआ तो एंटायर हैश बदल जाएगा।
তাহলে তুমি 8 এর পরে 256 এই কোশ্চেনটা देता है तो এই তোমাদের एग्जाम में मॉड्यूल 3 एग्जाम में ये क्वेश्चन देता है कि रेल 8 में या रेल 9 में जो पासवर्ड रहता है वो कौन सा एल्गोरिथम फॉलो करता है अपना इंक्रिप्शन के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रेल 8 है देन मींस 256, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रेल 9 है दिस एसएच 512 অন্য কোনো অপশন সিলেক্ট করার দরকারই নেই, এটাই হবে। ঠিক আছে, আইডেন্টিফিকেশন কোনটা, এই 6টা, এই পার্টটা ক্লিয়ার, সবাই বুঝতে পেরেছো? এবার হ্যাশ ইজ নট অনলি দ্য অপশন, খালি হ্যাশ জেনারেট করলেই হবে না, আজকের দিনে हैश के डिक्रिप्ट করে ফেলা যায়। आज के दिन में हैश को भी हम लोग डिक्रिप्ट करके बैक कैलकुलेशन मार के ये सब वापस आ सकते हो, जो बगल वाला रूम पे सिखाया जाता है। ठीक है, तो স্যার আমাদেরকে এগুলো শেখাবেন। तो কিভাবে ধরো একটা এনক্রিপ্টেড ডেটা তুমি পেয়েছো, उसको कैसे डिक्रिप्ट करना है, देयर आर लॉट्स ऑफ टूल्स अवेलेबल इन द इंडस्ट्री। तो उसके साथ कंपटीशन करने के लिए there is another parameter is called salt। কি বলবো আমরা, ওকে আমরা বলবো salt। কি নাম? salt। salt এর কাজ হচ্ছে the salt used to encrypt the password, it is originally chosen at random। आपका एनक्रिप्शन के साथ आपका जो पासवर्ड है उस पासवर्ड के साथ एक सॉल्ट ऐड किया जाएगा। सॉल्ट क्या है ना, सॉल्ट एक ऐसा, मतलब आप बोल सकते हो ऐसा एक पार्टिकल है, या फिर सॉल्ट एक ऐसा टाइप का पैरामीटर है जिसको यूजर का पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सो आपका पासवर्ड अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ उसका एनक्रिप्शन एल्गोरिदम भी रहेगा और उसके साथ में उसका सॉल्ट भी रहेगा। एक साथ में 3 जन हाथ पकड़ के चलता है, नंबर 1 यूजर्स पासवर्ड, नंबर 2 उसका हैश, नंबर 3 उसका सॉल्ट, ये तीनों मिला के बनता है यूजर का पासवर्ड। The encrypted hash of the user's password, the salt and the unencrypted password are combined and encrypted to generate the encrypted hash of the password। माने की हलो, माने এইটা হলো যে लेट्स से मेरा एक यूजर अकाउंट है जिसका पासवर्ड है रेड हैट। ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, अनएनक्रिप्टेड है, कि सबको दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है। इसके साथ में हम लोग का ऐड होगा कौन, सॉल्ट, और इसके साथ में और कौन ऐड होगा, एक हैशिंग एल्गोरिदम, एक हैशिंग ऐड होगा। ये तीनों मिला के क्या करेगा, आपका नॉर्मल पासवर्ड को एनक्रिप्टेड पासवर्ड बनाएगा। ये आपका नॉर्मल पासवर्ड को क्या बनाएगा, इट विल क्रिएट इट एनक्रिप्टेड पासवर्ड। ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड जो है यही एक्चुअल में ये है, ये ऑटोमेटिकली आपका एनक्रिप्टेड पासवर्ड है। ঠিক আছে, সল্টেরও কাজ আছে, বলছি স্যার সল্টটাও দেখাচ্ছি। এবার দেখো সল্ট কোনখানটা, এই যে নাম্বার 2টা হচ্ছে সল্ট, মানে কোন খানটুকু সল্ট, এই দেখো এই খানটুকু সল্ট, এইটা হচ্ছে সল্ট, এই পার্টটাকে আমরা বলবো সল্ট। ঠিক আছে, ये पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वही कॉल इट सॉल्ट। हाँ ना बोलो, हाँ भेज दे रहे, भेजते हैं। ठीक, সবাই লেখা হয়েছে, সবাই বুঝতে পেরেছো জিনিসটা? তাহলে आपका नॉर्मल पासवर्ड कहाँ पे है, ये वाला, ये एनक्रिप्टेड है, और एनक्रिप्शन किया किसने, इन दोनों ने मिलकर, पहला जन हैश, सेकंड जन सॉल्ट। क्लियर? तो चले এই এতটা ইনফরমেশন passwd फाइल में नहीं था, इसको स्टोर करने के लिए अलग से फाइल मेंटेन किया गया है। इसीलिए passwd फाइल का सेकंड फील्ड ख्याल करो, देखो आपका कॉपी में होगा passwd etc passwd फाइल जो था उसका सेकंड फील्ड ध्यान करो, खाली x लिख के छोड़ दिया है ना। देखो तो passwd फाइल है, खाताটা বার करो, पिछला दिन हम लोग लिखे थे ना फॉर्मेट ऑफ passwd फाइल, password is encrypted and stored in a different file। तो different फाइल में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है,
जो इंफॉर्मेशन को अगर मैं 5W फाइल में रखूंगा तो उसका पैरामीटर में प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये वाला अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग उठा के सेपरेट फाइल में स्टोर करते हैं। Am I clear? Everybody? হ্যালো, বুঝতে পারছো? না বুঝতে পারলে বলো কিন্তু। এটা হলো সেকেন্ড ফিল্ডের ইনফরমেশন। বল। বলছে একটা কোম্পানিতে মানে রেল 8 ইউজ হয়, রেল লাইন ইউজ হয়, তো রেল 8 আপনি বললেন যে 256 এটা ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবিলিটি আছে তো প্রত্যেকটারই, ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবিলিটি আছে। নেটওয়ার্কিং এ অলওয়েজ যে কোনো কিছুর জন্য কতবার ইনস্টল করবে, এই তো করলে সুকান্ত কতবার ইনস্টল করবে, আবার এক্ষুনি দেখলাম তো হচ্ছিল, আবার করছিল অটোমেটিক, সেটা দাও না, ওটাকে অডিওটা ওটাকে ডিভিডিটাকে ডিসকানেক্ট করতে হবে। বাস, এটা হলো। আচ্ছা, এবার আসছি 3 নম্বর ফিল্ডে, ঠিক তো? 3 নম্বর ফিল্ডে কি আছে? 3 নম্বর ফিল্ডে আছে the day on which the password was last changed. ঠিক আছে? This is set to 1970 1st January and is calculated in the UTC time zone. ठीक? की माने এই ফিল্ডের ভ্যালুটা, ये जो फील्ड है इसका वैल्यू अजीब सा है। मतलब ये जो एक्चुअल में আমরা যে লিনাক্সের ব্যাশ শেলটা ইউজ করি না, এটা ব্যাশ শেল का हैप्पी बर्थडे है 1 जनवरी 1970। उस दिन से काउंट करता है टिल डेट। ओके, इट काउंट्स फ्रॉम द हैप्पी बर्थडे डेट ऑफ बैश शेल, दैट इज 1970 1st जनवरी। इस दिन पे से आज तक कितना दिन हुआ है, ये काउंट वो वाला चीज है। क्या बोलता है ये कि लास्ट पासवर्ड इसका कब बदला गया। ठीक है, इसका जब फर्स्ट इसके ऊपर पासवर्ड अप्लाई करना सीखे थे हम लोग, कब सीखे थे? 1970 1 जनवरी में। ये फीचर एनेबल हुआ था उस दिन से, उस दिन से टिल डेट तक काउंट करेगा। मतलब ये फाइल अगर आप आज खोलते हो, एक डेट दिखा रहा है, जो कल अगर खोलोगे उसमें +1 ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक चेंज इज देयर। বুঝতে পারলে? 1 জানুয়ারি 1970 থেকে টিল ডেট কাউন্ট করে যতদিন হবে ওই ভ্যালুটা ওইটাই দেখাবে। ঠিক আছে, সবার লেখা হয়েছে? এই পার্টটা বুঝেছো? লেখা সবই আছে, কিছু লিখতে হবে না এখন। জিনিসটা ভালো করে আগে বুঝে নাও আর বেসিক ইনফরমেশন গুলো লিখে নাও। এবার আসছি এইটা 0, তাই তো? 0টা লেখো, এটা হচ্ছে মিনিমাম পাসওয়ার্ড এজ। 0টা হচ্ছে মিনিমাম পাসওয়ার্ড এজ। 0টা হচ্ছে মিনিমাম পাসওয়ার্ড এজ। 0 is the minimum password age. 0টাকে আমরা কি বলবো? মিনিমাম পাসওয়ার্ড এজ। এটা একটা ইন্টারভিউয়ার এবং যারা একটু সিকিউরিটি পছন্দ করেন তাদের জন্য খুব ফেভারিট কোশ্চেন এটা। जो लोग इंटरव्यूअर्स, जो थोड़ा सिक्योरिटी जिसको फेमस अच्छा लगता है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है for you to understand, that is what is minimum password age and what is maximum password age. দুটো কিন্তু দারুণ জিনিস। কেউ বলতে পারবে what is minimum password age? বলো সবিতা। মিনিমাম পাসওয়ার্ড মানে একটা পাসওয়ার্ড কতবার চেঞ্জ করে যাবে? না তো, না, বলো। মিনিমাম পাসওয়ার্ড এর জন্য একটা কতদিন পাসওয়ার্ড পর পাল্টাতে পারবে? কতদিন ভ্যালিড থাকবে। না, বলো। পাসওয়ার্ডের স্টোর মানে যতটা মিনিমাম না, স্যার কতটা দেওয়া যাবে স্যার পাসওয়ার্ড, না, সেটা মিনিমাম, না, স্যার যেই ডেটটা মিনিমাম না পাসওয়ার্ড মিনিমাম সিকিউরিটি কত কম দিন ভ্যালিড না, ওর পর্যন্তই থাকবে। না, স্যার অতদিন পর্যন্ত আমাকে ইউজ করতে হবে ওই না। পাসওয়ার্ডটা। এই তো ঠিক বেরোলো। कितना दिन तक मुझे मैंडेटरी उस पासवर्ड को यूज करना ही होगा। স্যার 42 দিন থাকে না? না, জিরো। Microsoft। জিরো। ও এটা জিরো এটা থাকে। জিরো। তুমি ডোমেনে আছো, ওটা ডিফল্ট। তুমি ডোমেনে চলে গেছো, ওয়ার্ক গ্রুপে এসো। আমরা এখন ওয়ার্ক গ্রুপে আছি। ভালো করে জিনিসটা একবার বোঝো। मिनिमम पासवर्ड एज मतलब जब यूजर का पासवर्ड सेट किया गया है उसके बाद कितना दिन तक आपको वो पहला पासवर्ड यूज करना है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम पासवर्ड एज। मतलब कितना दिन तक आप चाहते हुए भी पासवर्ड नहीं बदल सकते, दैट थ्रेशोल्ड इज नोन एज मिनिमम पासवर्ड एज। मैक्सिमम पासवर्ड एज मतलब कितना दिन आपका एक पासवर्ड वैलिड रहेगा, इसके बाद में आपको चेंज करना ही होगा।
First one is how long you cannot change, and second one is after how many days you need to buy, you must change. মিনিমাম পাসওয়ার্ড এজ মানে পাসওয়ার্ডটা সেট করার কতদিন পরে পর্যন্ত তোমাকে ওই পাসওয়ার্ডটাই ইউজ করতে হবে, তুমি চাইলেও পাসওয়ার্ড পাল্টাতে পারবে না। आप अगर चाहते भी हो तो आपका पासवर्ड नहीं चेंज होगा जब तक मिनिमम पासवर्ड डेज ओवर ना हो जाए। अगर मिनिमम पासवर्ड डेज इज सेट टू 5, दैट मींस आपका यूजर का पासवर्ड जब तक 5 दिन नहीं हो जाता आप चाहते हुए भी चेंज नहीं कर सकते। अगेन कौन चेंज नहीं कर सकता? यूजर खुद से नहीं चेंज कर सकता, रूट कैन डू इट। ध्यान रहे, रूट के लिए ये सब कुछ नियम लागू नहीं है। आप लोग कौन फुटबॉल देखता है इधर से? एनीवन वॉचेस फुटबॉल? फुटबॉल বলছে কি রেগুলেশন বিলায়াম জলাতা, ঠিক তো? ইব্রাহিমোভিচ কি দেখে লোকটাকে তোমরা চেনো কিনা আমি জানি না, হ্যাঁ, বুঝছি। চেনো তো? বিশাল ব্যাপার। তো এরকম বলে ওই যে আমি আইএম জানা সলিড প্লেয়ার, খুব বড় মানুষ একজন, যাই হোক। সো রেগুলেটরিজ আর ফর নরমাল ইউজার্স, রুট ইজ ডাটা। ভালো, দেশটা আরেকটা অন্য দেশে লোকটা জন্মালে আরো ইসরায়েল চলছে। তুমি এদিকে মন দাও, তোমার ডুয়েল কোর সাবধান। তাহলে এখানে কত সেট করা আছে? 0 জিরো। মানে কে বলবে? আজকে এক্ষুনি পাল্টা দিতে পারে, আমার কাছে 100% ক্ষমতা আছে। अभी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, तो फील्ड में लिखो इट इज पासवर्ड एज। मतलब समझ में आया तो? है ना? কতদিন পর্যন্ত পাসওয়ার্ডটা জবরদস্তি ইউজ করতেই হবে, ঠিক আছে? আগে যাই, নেক্সট ফিল্ড ম্যাক্সিমাম পাসওয়ার্ড এজ। আফটার হাউ মেনি ডেজ উই মাস্ট চেঞ্জ দ্য पासवर्ड। 5টা 9 যেটা রয়েছে, 5-9 जो लिखा है ना, वो वाला फील्ड का मतलब है मैक्सिमम पासवर्ड एज। दैट मींस मैक्सिमम पासवर्ड एज। मैक्सिमम पासवर्ड एज मतलब आफ्टर हाउ मेनी डेज यू मस्ट चेंज द पासवर्ड। आपको सिस्टम लॉगिन स्क्रीन पे ही बोलेगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, नाउ चेंज योर पासवर्ड टू लॉगिन। अगर आप पासवर्ड चेंज नहीं करते हो आपको सिस्टम लॉगिन करने नहीं देगा। अगेन दिस इज ओनली फॉर नॉर्मल यूजर्स, रूट इज जाता। आगे যাই, আগে যাবো। সবার লেখা হয়েছে কি? মানে এটা শুধু ইউজারের জন্য? এগুলো ইউজার নিজের পাসওয়ার্ডের জন্য, ইউজারের পলিসি। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে ইউজার পলিসি। আমি এটা দেখিয়ে তোমাদের পাসওয়ার্ড পলিসি দেখাবো একটু। মানে তোমরা তো secpol.msc করেছো উইন্ডোজে নাকি না? পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করানো, কত মিনিমাম পাসওয়ার্ডে ম্যাক্সিমাম পাসওয়ার্ডে, আমরা ওটা শিখবো আজকে এতে লাল টুপিতে। এবার একটু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জব দেখিয়ে দেবো আজকে, কিছুটা করে মজা আসবে। চলো, এবার হচ্ছে নাম্বার 7টা, তাই তো? এটা লেখো। 6 নাম্বার কত? 6 নাকি? 7টা কত আছে? 6। আচ্ছা, এটার পাশে লেখো পাসওয়ার্ড ওয়ার্নিং এজ। পাসওয়ার্ড ওয়ার্নিং এজ, এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড ওয়ার্নিং এজ। হচ্ছে इट इज पासवर्ड वार्निंग एज। पासवर्ड वार्निंग एज माने कितना दिन के बाद से आपको बोलना शुरू करेगा আপনার প্ল্যানের বৈধতা শীঘ্রই শেষ হয়ে যাচ্ছে, কবে থেকে বলতে শুরু করবে? মানে बिफोर एक्सपायरी कितना दिन पहले से ये बोलना शुरू करेगा, दैट इज वार्निंग एज। ঠিক তো? ধরো তোমার জিওর রিচার্জ আজকে শেষ হয়ে যাচ্ছে, এক সপ্তাহ আগে কি বলছে? আপনার প্ল্যানের রিচার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে, রিচার্জ করুন অবিলম্বে। কি কি একটা পরিষেবা পেতে নাকি, অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা পেতে এক্ষুনি রিচার্জ করুন। तो एरकम यदि तुम पासवर्ड तरफ থেকে চাও, अगर आप ऐसा पासवर्ड के तरफ से चाहते हो देन यू नीड टू से वार्निंग हो का लोग যাও লোক কি বলতে কি করছে কথা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ব্যাপার, বুঝতে পারলি? চলো, ওয়ার্নিং এজ হয়ে গেল আমাদের। মানে হচ্ছে আমার যদি 10 দিন আগে থেকে, মানে 10 দিন বাকি থাকে, তাহলে 10 মানে 4 দিন পর থেকে আমাকে ওই মেসেজটা। হ্যাঁ, না আগে থেকে। ওটা বলছি আগে থেকে, আগে থেকে। মানে মানে ওই 4 দিন মানে 5 দিন থেকে 9 থেকে 7 মাইনাস করে দেবো তো? ঠিক, একদম ঠিক, ঠিক ঠিক। আগে যাই। আচ্ছা, এর 7 দিন আগে। হ্যাঁ, শেষ হওয়ার 7 দিন আগে থেকে বলতে শুরু করবে আপনার প্ল্যানের বৈধতা শেষ হয়ে যাচ্ছে, এরকম। আগে যাই, চলো নেক্সট।
अच्छा এই অবধি হলো তো। এর পরে কয়েকটা অপশনাল ফিল্ড থাকে। देखो हम लोग जब वो फाइल से कॉपी किए थे वहां पे देखो 3 ठो कोलन 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 दिया हुआ है। ये सुनो आपको कॉपी चेक करो पहले। लास्ट फील्ड में देखो 3 টে कोलन कोलन দেয়া আছে, মানে ওখানটা অপশনাল কটা ফিল্ড ऐड करा जाए, मतलब वहां पे आप एक्स्ट्रा कुछ पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो। ठीक, पासवर्ड पॉलिसी में दो टाइप होता है, वन इज अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी एंड सेकंड क्या होता है पासवर्ड। পাসওয়ার্ড ঠিক তো, তাহলে অ্যাকাউন্ট লকআউট পলিসিটা এই পার্টটায় ऐड করা যাবে। কি ऐड করা যাবে, তো এর পরে इसके बाद में देखो एक है इनएक्टिविटी पीरियड। वार्निंग के बाद में जो इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो दैट इज इनएक्टिविटी पीरियड। बोलছে अगर पासवर्ड एक्सपायर हो गया है it will still be accepted for login for this many days, after this period the account will be locked। माने माने देखिए, माने बता रहे, बिल्कुल बता रहे, हम खाली बैकग्राउंड का एक कहानी सोच लिए बस। ওটা কি বাই ডিফল্ট থাকে না না ওটা बाय डिफॉल्ट তাহলে তো আমাদেরটাই দেখা। মানে এটা হচ্ছে মানে এই यदि additional। तुम चाहो, अगर आप चाहते हो कि आपका यूजर बहुत ज्यादा बिजी है, दिस इज सिनेरियो कि आपका यूजर बहुत ज्यादा बिजी है और वो भूल गया, तो उसको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। देखना लाइसेंस रिन्यूअल का ग्रेस पीरियड होता है, হ্যাঁ এক্সামে তোমরা যখন পরীক্ষা দিতে বসো তখন সার্ভিসের একটু 5 মিনিট বেশি দিয়ে দেয়, है ना, আচ্ছা চলো 5 মিনিট দিচ্ছি তাড়াতাড়ি করো, তো তখন এর খাতাটা দেখছি বলে তো, এটা তো গ্রেস পিরিয়ড। তো ইউজারকেও এরকম গ্রেস পিরিয়ড দেওয়া যায়, यूजरকেও এরকম গ্রেস পিরিয়ড দেওয়া যায়। तो ये कौन सा यूनिट में काउंट होगा, इट विल बी काउंटेड ऑन डेज। ठीक है, डेज में काउंट होगा। और ये डेज में क्या बोलेगा कि अगर आप कोई भी ग्रेस पीरियड माने इनएक्टिविटी टाइम देते हो या इनएक्टिविटी पीरियड देते हो, पासवर्ड एक्सपायर हो जाने के बाद भी इतना दिन तक वो आपको अलाउ करेगा, आफ्टर दिस द यूजर विल बी लॉक्ड। কেন বলে যাবে, রুট খুলে দেবে। মানুষের এই চারটে এই ডেটের পর আরো এক্সটেন্ড করা যায়। প্রথম কোলন কোলনটার মাঝে এটা লেখো ইনঅ্যাক্টিভিটি পিরিয়ড, লিখে দিয়েছি আমি। আমি যে ফরম্যাটটা তোমাদের ডক্সে পেস্ট করেছি ওর মধ্যে প্রত্যেকটা প্যারামিটারই ভ্যালু লেখা আছে, হ্যাঁ ওই জন্যই আমি ওটা দিলাম। আমরা এইটা কপি করলে ওই ভ্যালুটা আসবে না, ওটা অটো সেট নয়, ওটা করতে হয় সেট। আমি যাই, বোঝা গেছে জিনিসটা, है ना। खूब सिंपल एक एग्जांपल ख्याल रखिए, आपका एटीएम का जो पिन कोड है, एटीएम का जो पिन कोड है ना, देखना उसमें भी आपको एक ग्रेस पीरियड है। आप पहले गलत एक बार दो, आपके लिए अभी एक्चुअल में क्या है, आप अगर सही आदमी हो तो आप एक बार में ही एटीएम का सही पिन दोगे। ग्रेस पीरियड इज फॉर 3 टाइम्स, आपको 3 बार मौका दिया जाएगा। उस मौका देने के बाद अगर आप उस ग्रेस को भी एक्सपायर कर देते हो, অ্যাকাউন্ট লক হয়ে গেছে, কার্ডটা সমেত কালকে সকালে গিয়ে ব্যাংকে দেখা করো, তাই তো নাকি? Yes। ব্যাপারটা কিন্তু তাই, आपको 3 बार ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, या जितना भी दिन आप देना चाहो दे सकते हो, उतना दिन तक आपके पास मैक्सिमम टाइम है। अगर हो गया है खत्म तो आप और कुछ नहीं कर सकते। नाउ यू नीड टू कॉन्टेक्ट रूट फॉर योर पासवर्ड अपडेट, और यूजर को डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसको एक्टिवेट करने के लिए यू नीड टू कॉन्टेक्ट এইটা। ঠিক আছে, এর পরেরটা the day on which the password expires। ঠিক আছে, এইটা কিছু থাকবে না। अच्छा, এছাড়াও কটা ফিল্ড এখানে লেখা যাবে, इसको छोड़ के भी कुछ फील्ड्स है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं अकाउंट एक्सपायरी डेट, और क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं लिखे रखो। फील्ड्स कैन बी बाय इंफॉर्मेशन कैन बी इंक्लूडेड, informations can be included, informations can be included, but parameters can be included बोल के लिखो, parameters can be included, parameters can be included। अच्छा, parameters can be included। number 1 users expiry date, users expiry date বা এটাকে account expiry date লিখতে পারি, অ্যাকাউন্ট এক্সপায়ারি ডেট বা ইউজার্স এক্সপায়ারি ডেট, ওর পরেও লেখা যায়, মানে আরো ফিল্ড হতে চাইলে অ্যাড করা যাবে, এটা কাস্টমাইজেবল ভাই। ঠিক আছে, কি লিখলাম, অ্যাকাউন্ট এক্সপায়ারি ডেট আর একটা
एक और अकाउंट एक्सपायरी वार्निंग एज, अकाउंट एक्सपायरी वार्निंग डेट, অ্যাকাউন্ট এক্সপায়ারি ওয়ার্নিং ডেট, বুঝছে? অ্যাকাউন্ট এক্সপায়ারি ওয়ার্নিং ডেট কি মানেটা হলো, কিরকম ভাবে হলো ব্যাপারটা? এবার ব্যাপারটা খুব ভালো করে বোঝো। एक लेट मी गिव यू अ सिनेरियो। आपकी कंपनी में कुछ कुछ ऐसा लोग आता है जो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम करेगा, जस्ट लाइक प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉइज। जब कॉन्ट्रैक्चुअल बा ये रियल टाइम पे हम लोग का आईटी इंडस्ट्री में कब यूज होता है, जब एमएनसी कंपनी क्रिसमस का छुट्टी में जाता है, उस टाइम पे कंपनी अपना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड करता है। कि उस टाइम पे यूजर का प्रेशर भी नहीं रहेगा, सारा फॉरेन क्लाइंट्स विल बी ऑन लीव। इसी टाइम दिस इज द टाइम फॉर प्लान्ड हार्डवेयर मेंटेनेंस। ठीक है, अभी सोचो आपका कंपनी एक विंडोज सर्वर 2016 एक फिजिकल सर्वर में रन करता है, तो डेली बेसिस में उस सर्वर के ऊपर ह्यूज प्रेशर है कि कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो क्लाइंट उसको हर वक्त एक्सेस करता है। क्रिसमस के टाइम पे क्लाइंट छुट्टी में है, तो कंपनी क्लाइंट साइड से बंद है। अभी आपको 16 से 19 में चेंज करना है, दिस इज द टाइम टू डू इट। आपको ओल्ड डेटा न्यू हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करना है, दिस इज द टाइम टू डू इट। आपको माइग्रेशन करना है, दिस इज द टाइम टू डू इट। आपको कोई टाइप ऑफ हार्ड डिस्क चेंज करना है या कोई हार्डवेयर मेंटेनेंस करना है, क्लीनिंग करना है, कूलिंग चेंज करना है, दिस इज द टाइम। ये सब लोग नॉर्मली कंपनी से ओनर नहीं, कंपनी ओन्ड नहीं होता। इसमें कंपनी क्या चाहता है कि हम लोग ये सब झमेला नहीं लेंगे, वी विल जस्ट ओपन ए, हम लोग एक क्या ओपन करेंगे, टेंडर ओपन कर देंगे। टेंडर माने की कॉन्ट्रैक्ट टू व्हाट ना, टेंडर जिनिसটা কি, टेंडर इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर आउटसोर्सिंग। मेरा घर में कुछ काम है, मैं अगर एक मार्केट में इंटरनेट में अवेलेबल कर दिया कि मेरे पास एक जॉब है जो कि 2 महीना के लिए है, एनीवन व्हिच कंपनी इज इंटरेस्टेड कैन कम एंड सबमिट देयर कॉस्ट। तो सोचो देयर इज ए कंपनी वॉल्वो, वॉल्वो बोल के कंपनी है, जानते हो, जिसका बस एंड हेवी व्हीकल्स चलता है। एक स्वीडिश कंपनी है, मतलब स्वीडन का कंपनी। ये कंपनी एक यूरोपियन कंपनी, এই কোম্পানিটাতে যত আইটি প্রজেক্ট আছে মোস্টলি ইনফোসিস, অ্যাকসেঞ্চার, ক্যাপজেমিনি এই তিনটে কোম্পানি করে, ঠিক তো? अभी मार्केट में आईटी सपोर्ट देने के लिए टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, आईबीएम এরা সবাই আছে, প্রত্যেকটা आईटी कंपनी। वॉल्वो बोलबे যে वॉल्वो बोलेगा कि मेरे पास ये काम है, आप लोग में से कौन करना चाहेगा, बोल के इश्तेहार जारी कर देगा। ना जो भी कंपनी ये काम करना चाहेगा उसको अपना टेंडर सबमिट करना पड़ता कि मैं ये करूंगा, इसके लिए मुझे इतना खर्चा लगेगा। पैसा वॉल्वो ही देगा, बट काम करेगा नहीं खुद से, काम को गेटिंग माय पॉइंट। सो अभी कॉग्निजेंट ने टेंडर भरा, टीसीएस ने टेंडर भरा या कैपजेमिनी ने टेंडर भरा। कैपजेमिनी कितना, सोचो कैपजेमिनी सिलेक्ट हो गया तो कैपजेमिनी कितना दिन के लिए काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा, सपोज 2 मंथ्स माइग्रेशन जॉब है, क्लियर? तो 2 महीने के लिए कैपजेमिनी का एम्प्लॉय वॉल्वो के अंदर काम करेगा। वॉल्वो का यूजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो नहीं तो कैपजेमिनी का लोग जाके वॉल्वो का इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं कर पाएगा। लेकिन सोचो अगर 500 जन काम करता है फ्रॉम कैपजेमिनी इन वॉल्वो, 500 जन का यूजर अकाउंट को 1 by 1 डिलीट करना पड़ेगा आफ्टर योर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन। 1 by 1 उसका सारा परमिशन हटाना पड़ेगा। क्यों ना हम लोग ये काम को ऑटोमेटिक कर दें, अकाउंट ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा, डेट लिख देंगे। विंडोज सर्वर में तो ऐसा कर सकते हैं, यूजर के ऊपर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज करके जनरल टैब में आता है एक्सपायरी डेट का ऑप्शन, है कि नहीं? सेम तो चीज कि आप डेट मेंशन कर दो, जैसे ही ये दिन आएगा यूजर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, हमको झंझट ही नहीं है। ये इंफॉर्मेशन भी आप ऐड कर सकते हो, कहां पे, शैडो फाइल। अकाउंट कब एक्सपायर होगा, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि अरे 500 यूजर डिलीट करना है 1 by 1 बैठ के, नॉट रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिक होगा। कौन करेगा, शैडो फाइल करेगा। शैडो फाइल के अंदर आपको खाली एंट्री कर देना है
कि कब करना है एक्सपायर। যখন এটা ক্রিয়েট হবে তখন তো আমাদেরকে দিতে হবে। ইউজারটা তৈরি করে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা আছে, ইউজার অ্যাডেরও স্ক্রিপ্টিং করা যায়, জাস্ট স্ক্রিপ্ট চালিয়ে দেবে অটোমেটিক ইউজার ফটাফট ফটাফট 500 টাকা তৈরি দেবে, কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু এক্সপায়ারিটা 1 বাই 1ই করতে হবে, ডিলিটটা আমাকে 1 বাই 1ই করতে হবে, একসাথে সবাইকে ডিলিট করা যাবে না, মানে স্যার এক্সপায়ার হয়ে গেলে তো ওটা অটোমেটিক ডিলিট হয়ে যাবে, ওটাই বলছি। আচ্ছা Automatic- ডেটা যখন দেবো তখন 1 বাই 1 করে না বলে দিবি কোন কোন ইউজার আছে, ওই প্রপার্টি স্ট্যাক করে দেবে, এক লাইনে লিখবে, লাইনটা কপি করে একটা নোটপ্যাডে চালিয়ে দেবে একটা পাইথন দিয়ে, सेल्फ स्क्रिप्टिंग नहीं चली देवे। यहाँ पे तो पाइथन इंस्टॉल करने का भी जरूरत नहीं है, सेल पे पाइथन का कमांड चलेगा, एक स्क्रिप्ट बना के चला दो और क्या, तो ऑटो दरकार नहीं, सेल्फ स्क्रिप्टिंग सेटिंग থেকে তো আমি তোমাদেরকে যতটা প্রোগ্রামিং আমি জানি এটা দেখি দাও, মানে পরীক্ষা যতটা আছে প্রোগ্রাম দেখ ইন্টারঅ্যাক্টিভ প্রোগ্রামিং করে শেখাও, বাকি তো আমাদের ম্যাডামরা হেল্প করবে, বাচ্চারা যারা বিসিএ আছে তারা হেল্প করবে, সেলফ স্ক্রিপ্টে তো পারবেন দেখি। আরে না রে ভাই, আমি বলছি পারবে, আমি নন কোডিং ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক, এটা বোঝা গেছে তো। ইটিসি শ্যাডো ফাইল ইজ ক্লিয়ার টু এভরিবডি, হ্যাঁ না না সবাই পারবে, নিজেরা বলতে পারবে প্রত্যেকটা ফিল্ড, তাহলে একবার ডিসকাস করে নিই। ফার্স্ট ফিল্ডে কি আছে বলো, ইউজার নেম, Username. সেকেন্ড ফিল্ডে কি আছে বলো, Six. এনক্রিপ্টেড পাসওয়ার্ডের মধ্যে কি কি থাকে, Salt, সল্ট থাকবে, পাসওয়ার্ড থাকবে, হ্যাশ থাকবে, নাম্বার 3 ফিল্ডে কি থাকবে, স্যার মিনিমাম যে পাসওয়ার্ড minimum लास्ट পাসওয়ার্ড पासवर्ड लास्ट कब चेंज किया गया था, काउंटिंग कब से होगा, 1970, একদম বছরের শুরুর দিন সকাল 7:30 থেকে, হ্যাঁ এরকম না, 1 जनवरी 1972 टिल डेट। ओके नेक्स्ट फील्ड में क्या रहेगा, password. मिनिमम पासवर्ड क्या होता है, जीरो, ठीक वैल्यू तो जीरो, Right. और जिनिसটা কি আলি রাজা बताओ, मिनिमम पासवर्ड मतलब क्या, कितना दिन तक हम लोग चेंज, बिल्कुल कितना दिन तक हम लोग पासवर्ड चेंज नहीं करते, डॉक्टर ने क्या बोला, ठीक तो बोल रहा, और मैक्सिमम पासवर्ड रहेगा इसके बाद वाला, मैक्सिमम पासवर्ड মানে কি বলবো বলবো, কতদিন পাসওয়ার্ড মানে কতদিন পর পাসওয়ার্ডটা আমাকে চেঞ্জ করতেই হবে। করতেই হবে, হাউ আফটার হাউ মেনি ডেজ উই মাস্ট চেঞ্জ দ্য পাসওয়ার্ড। তারপর কি আছে, এবার কিছু গ্রেস পিরিয়ড আছে, পাসওয়ার্ড প্রপার্টিজ দিতে পারি, এগুলো করতে পারবো। अच्छा এই পুরো ইনফরমেশনটা, ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है ये कौन सा फाइल के अंदर रहता है, पासवर्ड पॉलिसी ना, পাসওয়ার্ড পলিসির ডেটাটা থাকে শ্যাডো ফাইলে, কন্ট্রোলটা শ্যাডো ফাইলে নেই, অন্য ফাইল আছে, এ কি এরকম করলে খেলা যাবে না, দাঁড়াও এই দেখো ইটিসি login.devs এটা ফাইল আছে তো, চলো ফাইলটা ওপেন করি, দেখো একটু ফাইলটা খুলে vim/etc login.devs, দেখছো ফাইলটা ওপেন করো, কি ভালো ভালো কথা লেখা আছে দেখো এর মধ্যে, যাবে করা যাবে, করছি দেখো তো বুঝতে পারছো, पासवर्ड मैक्सिमम दिस এখান থেকে চেঞ্জ করতে আগে एखान থেকে चेंज हो जाए, ये 1 बाई 1 कोई भी यूजर का चेंज करना ही नहीं है, अब इसमें बदल के यूजर बना दो, सपोज তোমাকে 10টা यूजर বানাতে হবে যার ম্যাক্সিমাম পাসওয়ার্ড ইজ 45, তুমি 10টা यूजर বানিয়ে थोड़ी 1 बाई 1 चेक করবে, ये वाला फाइल में चेंज करेंगे, देन 10 यूजर बनाएंगे, ऑटो अप्लाई देन चेंज इट, वो यूजर क्रिएट होगा तो पॉलिसी भी बाय डिफॉल्ट वाला अप्लाई हो जाएगा, देन चेंज इट, ये फाइल जैसा था वैसा ही कर दो, এই প্র্যাকটিক্যালটা পরীক্ষায় দেবে কিন্তু, স্যার আগে যে ইউজার গুলো ছিল তাদের তাহলে এক্সপায়ারি ডেট। ওইটা তোমার অফিসের ইউজার ছিল, कॉन्टैक्ट माइग्रेशনের लोग तो এখন এলো, হুম तो नতুন यूजर জন্য, सो नया यूजर के लिए आपको अभी चेंज करना है, सोचो you need to create 10 users and you want that maximum password age will be 45, minimum age will be 5 days and warning age will be 3 days, पहले प्रॉपर्टीज ये वाला फाइल में चेंज करो, देन क्रिएट द यूजर, ये पॉलिसी यूजर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई हो गया, देन ओपन द फाइल, ओपन दिस फाइल अगेन, back to basics, that's it। না স্যার আমি একটা বলি স্যার নরমাল এটা চেঞ্জ করে যখন নরমাল ইউজার ক্রিয়েট করে অটোমেটিক্যালি পলিসিটা লিখে যাবে। এই পলিসিটা অটোমেটিক লিখে যাবে, এই ফাইলটাই চেঞ্জ করতে হবে, এইটা আমার এক্সামে দিয়েছিল গেছে, এই 45 ডেজ 5টা ইউজার বানাও,
কিন্তু ওরা আবার হিস্ট্রি চালিয়ে দেখবে যে আমি ম্যানুয়ালি পাল্টেছি না পাসওয়ার্ড পলিসি দিয়ে পাল্টেছি। মানে ওরা বলে দেবে যে ক্রিয়েট দিস, ধরে বললাম অনুপম, সত্যব্রত, সপ্তর্ষি, क्रिएट दिस 3 यूजर्स, इसका पासवर्ड पॉलिसी बता देगा और ये भी इन्फॉर्म करना, ये भी बोल देगा आपको डू इट यूजिंग पासवर्ड पॉलिसी। তোমাদের মডিউল 1 পরীক্ষাতে একটা কোশ্চেন দেয় না স্যার, যে ক্রিয়েট এ ইউজার নেম এক্সাম ইউজার, একই না? এক্সাম ইউজার বলে একটা ইউজার বানাও যেটা পাসওয়ার্ড কমপ্লেক্স হবে, 8 ক্যারেক্টার হবে। বাচ্চারা ভুল কি করে, ও ফার্স্টে ইউজার বানায়, তারপর ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করে, তারপর আমরা কি করে চেক করি, রাইট ক্লিক করো, সেট পাসওয়ার্ড 1 2 3 দাও, হয়ে গেল, নাম্বার পাবে না। ঠিক কি না? প্র্যাকটিক্যালটা কি, লজিকটা এটাই, আগে পাসওয়ার্ড পলিসিটা পাল্টাতে হবে, তারপর ইউজারটা বানাতে হবে। पहले आपको पासवर्ड पॉलिसी में चेंज करना है, देन यू नीड टू क्रिएट द यूजर। এটা উইন্ডোজে होता है, लिनक्स होता है। विंडोज में भी जब आप कोई भी पासवर्ड पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो तो चेंज द पॉलिसी फर्स्ट, देन क्रिएट द यूजर। लिनक्स में भी सेम, चेंज द इंफॉर्मेशन इन login.dex फाइल, देन चेंज, देन क्रिएट द यूजर। আগে এই ফাইলটা চেঞ্জ করব, তারপর ইউজার বানাবো, তাহলে অটোমেটিক এই ইনফরমেশনটা নিয়ে ইউজারটা তৈরি হবে। ঠিক বল স্যার আমি বলতে চাইছি যে হচ্ছে বলতে চাইছি যে কি বলতে চাইছি? কোম্পানিতে যে আগের ইউজার ছিল, হ্যাঁ। আর এখন যে নতুন ইউজার আমি ক্রিয়েট করবো, মানে এই পাসওয়ার্ড যে পলিসিটা আমি ক্রিয়েট করছি ওটা কি আগেও না হবে না, আগের অ্যাপ্লিকেশন হবে না? না স্যার, কেন এটা হয় নাকি? আচ্ছা ওটাই বলছি। পার্মানেন্ট এমপ্লয়ীদের পার্মানেন্ট ব্যাপার। মানে যেটা নতুন একটা পাসওয়ার্ড পলিসি আমি তৈরি করবো, হ্যাঁ, তাহলে এটা নাও অনওয়ার্ডস চলবে। মানে আগে হলে না। ধরো যে কি তোমাকে একটা ইনফরমেশন এখন বলছি, ধরো আগে একটা পলিসি ছিল যে যে কি নতুন জয়েন করে একটা জমা দেবে, দেখবে সার্ভিসে যে কিনে জমা করে। আমি যখন এলাম তখন পলিসিটা নেই, আমার পার্টটা পুরো হলো, ওকে দিয়ে দিচ্ছে, ও আগে ছিল তখন দিত, আমরা যখন আসন চলেছিলাম তখন দিত না, আর আমি যখন এখানে এলাম আমাকে দিল না, এটা ছিল। এরকম না যে যেই জন্য টাকা দিতে থাকবে, ঠিক কিনা? এবার ধরো আমার আগে যারা চলে গেছে তাহলে এরকম জ্যাকেট পাইনি, এরকম তো না যে একটা লোক ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে তাকে বাড়ি গিয়ে আরে একদিন নতুন জ্যাকেট দিচ্ছে, তাও তোমাকে নট লাইক দ্যাট, হবে না, হবে। এটা অ্যাপ্লাইড, তুমি চাইলে পাল্টাতে পারো, বাট ব্যাকওয়ার্ড চলবে না, অনওয়ার্ড চলবে। পরিষ্কার? আগে যাচ্ছি, তাহলে কোত্থেকে চেঞ্জ করবে বোঝা গেল? বাকিরা সবাই ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? হ্যালো, যারা অনলাইন আছো, আদিত্য? Yes, sir. Yes, sir. আগে যাচ্ছি তাহলে, আগে চললাম তাহলে। Yes, sir. আচ্ছা, এই অবধি হলো তাহলে আমাদের এই পাসওয়ার্ড পলিসি বোঝা গেছে। অলরাইট, এইবার চলো নেক্সট আমরা করব, এবার লেখো ইউজার, এবার লেখো গ্রুপস। ইউজারের ইনফরমেশন বললাম, সবকিছু পাসওয়ার্ড বলা হলো, এবার হেডিং দাও গ্রুপ। এবার হেডিং করো এটার নাম কি স্যার? login.defs defs/etc/login.defs defs login.defs। খবর হলো? সবাই লিখেছো গ্রুপ? আচ্ছা, গ্রুপের ডেফিনেশন কে বলবে? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন ফর গ্রুপ? কোনটা কম্পিউটার বাংলায় না, collections of বাংলায় যে চাকরিটা পাবে সেটা তোমার স্যালারি পছন্দ হবে না। in a group, sir, we can add 15 or more computers, but optimal utilization will be with 15 computers. Group or domain এর মধ্যে এক্সপ্রেসটা করছো নাকি? না স্যার, গ্রুপ আর ডোমেন, বল কথা বলছি, স্যার গ্রুপ আর ডোমেন মধ্যে তুমি জিজ্ঞেস করেন তো গ্রুপ আর ডোমেনের ডিফারেন্স। আমি বললাম হোয়াট ইজ গ্রুপ? collection of আচ্ছা, users. না, We can apply any kind of policy and ওটা বললে না, আরেকটু বলতে হতো। তুমি বললে যে গ্রুপ ইজ এ কালেকশন অফ ইউজার, কারেক্ট, ভুল না, কিন্তু আরেকটু বলা যেত কেন বানাবে। or implementing same policies on different users। তোমাকে তো জিনিসটা কি এবং জিনিসটা কেন বানাবো এটা বলতে হবে। আমরা এই কানটা ল্যাক করে যাচ্ছি, তাই না? আমরা এই জায়গাটা আমাদের কাজ করতে হবে।
এইটা হলো আইডেন্টিফাই হলো ব্যাপারটা যে কি ভুল হচ্ছে। भूल এটাই হচ্ছে আমরা যখন গ্রুপের डेफिनेशनটা বললাম हम लोग ने जब ग्रुप का डेफिनेशन बोला हम लोग ने एकदम सही बोला कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूजर्स बट आपने ये तो नहीं बोला ना कि आपने यूजर बनाए मतलब ग्रुप बनाना क्यों है। अब सोचो इसको यूजर के साथ यूजर का डेफिनेशन में आप क्या बोले थे इट इज एन ऑब्जेक्ट क्या आप इतना बोल के रुक गए थे हमने क्या बोला था इट इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू एक्सेस एनी रिसोर्स तो ग्रुपेर क्षेत्र इट इज यूज टू কেন বলছো না है कि ना ग्रुप के टाइम पे आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि इसका काम क्या है यूजर के डेफिनेशन में तो आपने काम बोला था कि आप क्या बोले थे इट इज ए ऑब्जेक्ट यूज टू एक्सेस एनी रिसोर्स ऑफ ए कंप्यूटर इंटरव्यूअर खुशी हो गया जो एकदम कंप्लीट आंसर किया है लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप हम लोग क्या बोल रहे हैं इट इज ए कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स यूजर्स देन व्हाट কেন বানালাম তাই তো বললাম না हमने क्यों बनाया ग्रुप को टू अप्लाई सेम पॉलिसी ऑन ए यूजर कलेक्टिवली बहुत सारा यूजर का एक ग्रुप हम लोग इसलिए बनाए हैं ताकि मैं एक पॉलिसी इसके ऊपर अप्लाई करूंगा और वो डाउनस्ट्रीम फ्लो करके सबके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा राइट दिस इज द ये ऐसे बोलना पड़ेगा कि एक लाइन बोलबो की जिनिस एक लाइन बोलबो की करे बस दैट्स इट What is this? What is the purpose? এই দুটো জিনিস বলতে পারলেই উত্তরটা ঠিক তোমার হয়তো মনে হতে পারে যে হ্যাঁ আমি ঠিকই বলেছি आपको लग सकता है कि हाँ मैंने तो ठीक ही बोला ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स इट डेफिनेटली यू आर राइट बट आंसरটা কমপ্লিট হচ্ছে কমপ্লিটটা করতে হবে ইট ইজ এ আপনি বলনা পড়েगा इट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूजर्स क्रिएटेड फॉर अप्लाइंग डिफरेंट पॉलिसीज Different user. on different user at a time বা collectively যা খুশি এবার নিজের মতন ফ্রেম করে দাও ঠিক সেম অ্যান্ড ডিফারেন্ট পলিসিস স্যার। এবার বললাম নিজের মতন ফ্রেম করো Same আমি বুঝিয়ে দেবো আমি policies on ডেফিনেশনটা তোমায় লিখে different দেবোই না users. Same policies on different users. তুমি অনেকগুলো ইউজারের উপর যদি একসাথে একই পলিসি অ্যাপ্লাই করতে চাও তো কি হবে আগে একটা গ্রুপ বানাবে গ্রুপের উপর ইউজারগুলো অ্যাড করে দেবে তারপর গ্রুপের উপর পলিসিটা ফেলে দেবে Simple. ঠিক আছে আগে যাই in linux there are two type of groups linux में कितना टाइप ऑफ ग्रुप है there are two type of groups কি নাম একটাকে আমরা বলবো प्राइमरी ग्रुप एकटाके আমরা বলবো सेकेंडरी ग्रुप प्राइमरी ग्रुप आपको बनाने का जरूरत नहीं है यूजर क्रिएट होने के साथ साथ प्राइमरी ग्रुप क्रिएट हो जाता है और सेकेंडरी ग्रुप आपको मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा ये ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होता है एम आई क्लियर इतना दूर तक इंफॉर्मेशन ठीक है तो ग्रुप एक कलेक्शन ऑफ यूजर है जो हम लोग बनाते हैं सेम पॉलिसी मल्टीपल यूजर के ऊपर अप्लाई करने के लिए ग्रुप होता है एक को हम लोग बोलते हैं आदित्य कौन सा बोलते हैं एक को प्राइमरी ग्रुप के बारे में बताओ कुछ प्राइमरी ऑटोमेटिक बनता है कब जब जैसे हम लोग सिस्टम रेडी करते हैं तो उसी के साथ प्राइमरी बन जाता है ना। ये तो पानी मिला दिया इधर create कर- when we create a user automatically a group is created that is called primary group So user এর নামে group টা यूजर नाम ही ग्रुप तैयार होगा यूजर के नाम पे ही ग्रुप क्रिएट होगा कब बनेगा यूजर सिस्टम रेडी करने के टाइम पे नहीं यूजर बनाने के साथ साथ एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा यूजर जैसे ही बनाओगे उसी नाम से एक ग्रुप क्रिएट होगा वो नाम को आप क्या बोलोगे दैट इज योर प्राइमरी ग्रुप ये ग्रुप आपको बनाना नहीं है ये ऑटोमेटिक बनेगा बट सेकेंडरी ग्रुप आपको बनाना होगा अपना कन्वीनियंट के हिसाब से आपको जो ग्रुप बनाने लगे कि अच्छा मुझे एक नेटवर्क इंजीनियर्स का ग्रुप चाहिए मुझे एक डेवऑप्स इंजीनियर का ग्रुप चाहिए वो सब ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा बट ऑटोमेटिकली ये नहीं बनेगा इसका मेंबर भी मैनुअली ऐड करना पड़ेगा सेकेंडरी ग्रुप में ठीक एग्जामे किंतु ग्रुप থেকে প্র্যাকটিক্যাল দেবে প্রাইমারি গ্রুপ বলেন মানে যে ফার্স্ট যে ইউজারটা ক্রিয়েট করছি সেই যে কোনো ইউজার যত তৈরি হবে ততগুলো primary দেখো group ইউজার অ্যাড অনুপম তৈরি হয়েছে এটা কি করে পাস ডব্লিউডি দেবো তো পাস ডব্লিউডি অনুপম না তো অনুপম লগ ইন করতে পারবে না অনুপম রেড হ্যাট ঠিক आईडी कमांड चलाले আমরা অনুপমকে চিনতে পারবো তো आईडी कमांड से अनुपम पहचाना जाएगा देखो अनुपम इज देयर ये सब नो अच्छा ग्रुप है कि नहीं भी चेक करना होगा तो लिनक्स में ग्रुप का इंफॉर्मेशन रखने के लिए
एक फाइल है दैट इज ईटीसी ग्रुप। ईटीसी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट फाइल, एक्चुअली 4 इंपॉर्टेंट फाइल हो गया फॉर यूजर मैनेजमेंट। क्या क्या? पहला, यूजर का डिटेल के लिए ईटीसी passwd, यूजर का पासवर्ड के लिए ईटीसी शैडो, पासवर्ड पॉलिसी के लिए ईटीसी login.deps एंड ग्रुप के लिए ईटीसी ग्रुप। बस ये 4 फाइल है और कोई फाइल नहीं चाहिए। ठीक, चले हम लोग वो वाला फाइल ओपन करेंगे, BIM ETC ग्रुप। देखो लास्ट चलो, ये देखो अनुपम बोले तो আমি গ্রুপ বানাইনি। देयर इज ए ग्रुप कॉल्ड अनुपम, यस और नो? अनुपम बोल के एक तो ग्रुप पहले से Yes, sir. है ना? देखो स्टूडेंट नाम से भी ग्रुप है, मैं कभी बनाया क्या स्टूडेंट नाम से ग्रुप? No, sir. मैंने डेवॉप्स बोल के भी ग्रुप बनाया? नहीं बनाया। मैंने NW एडमिन बोल के भी ग्रुप बनाया था क्या? नहीं बनाया था। दीज आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, व्हाई? बिकॉज यही नाम से मेरे पास यूजर भी अवेलेबल है। Am I clear? बात समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. ठीक है जी। तो प्राइमरी ग्रुप का टेस्टिंग हो गया। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी ग्रुप। पहले को हाउ टू क्रिएट सेकेंडरी ग्रुप, हाउ टू क्रिएट सेकेंडरी ग्रुप। हाउ टू क्रिएट सेकेंडरी ग्रुप। अजय তো ফার্স্ট লিখছি গ্রুপ অ্যাড, ঠিক? ইউজারের জন্য ইউজার অ্যাড, গ্রুপের জন্য গ্রুপ অ্যাড। তাহলে গ্রুপ অ্যাড স্পেস গ্রুপ নেম, যে নামে গ্রুপ বানাতে চাইছো। ধরো আমি বললাম टेक, टेक बोल के मैंने ग्रुप बनाया। चेक करेंगे कहाँ पे? कौन सा फाइल में जाके चेक करेंगे तो मिलेगा etc/etc/group। তাহলে আমাকে বলো এবার নাও बेसिक कमांड देखते हैं किसने अच्छा सीखा। मैं कोई एडिटर यूज नहीं करूंगा, मुझे खाली वही लाइन देखना है जो लाइन पे टेक का एंट्री है। यू नीड टू टेल मी द कमांड। বললাম কোন এডিটর ইউজ করব না, প্রথমে জিএডিট করব না, ট্যাব দিয়ে তো পুরো ফাইলটা দেখাবো। File. বল বল কমান্ড বল, ভুল হোক ঠিক হোক বল, চেষ্টা কর। টেল স্পেস মাইনাস এন, তারপর 5 বল। কারেক্ট, বাট 10 এ 8 পাবে কেন? আমি কি করে জানবো যে লাস্টে ওই লাইনটাই আছে? ভাবো, হতে পারে তো যে 5টা গ্রুপ আগে আমি একটা গ্রুপকে দেখতে চাইছি, কিন্তু আউটপুটে খালি ওই লাইনটাই আসবে। ভাবো দেখি কি লিখবে, सोचो क्या लिखना है। रुक रुक ओए, किरानी के जैसा लिखता है सब कुछ बैठ के। समझो, सोचो सोचो सोचो, नहीं सोचने से नहीं होगा, सोचना पड़ेगा। तो सोचो, सोचने से क्या मिलेगा? एक कमांड था सर्चिंग का, कि नाम जी दिए, जी जी कोई जी जी पढ़ने नहीं है क्या? देवान डॉट जी একবার বলুন কোশ্চেন। क्वेश्चन এটা যে আমি एक लाइन ही आउटपुट देखते चाहती, मेरा आउटपुट में एक ही लाइन रहेगा। मैं ऐसा कोई कमांड लिखूंगा जिसमें आउटपुट में एक ही लाइन आएगा, लेकिन उस लाइन पे इस ग्रुप का एंट्री रहेगा। कैसे करें? লাস্ট লাইনটা দিতে থাকবে। নাও রাখতে পারে। ধরো তুমি 4-5টা গ্রুপ বানিয়ে নিলে, তারপর তুমি টেক বলে গ্রুপটা যেটা 5-6 বার আগে বানিয়েছিলে তখন কোন গ্রুপের নামটা দিয়ে সার্চ করতে হবে। কিভাবে করবে? ঠিক বলছো, বল টুলটার নাম বলো না। জিজ্ঞাসা এটা আউটার থেকে বেরোতে পারছি না, খালি জিজ্ঞাসা না বসে দিচ্ছে কি বাট গালা। এই দেখ, এই কমান্ডটা শিখিসনি কি রে? গ্রেপ শেখাইনি? আমি বললাম জি দিয়ে, তাও বলতে পারছে না। গ্রেপ কাকে খুঁজবে? টেক কে, তাই তো? কোথায় খুঁজবে? ইটিসি কোথায়? সিঙ্গেল লাইন আউটপুট এসছে, হ্যাঁ কি না? দেখো তো গ্রেপ দিয়ে কি হয়? সার্চিং না? গ্রেপ আমরা করিনি, তাহলে অ্যান্সার তো বলছো, করছো না, নিজেই বুদ্ধি হারাচ্ছ না।
এইভাবেই তো এইগুলো ব্যবহার করতে হবে। কেউ তোমায় জিজ্ঞেস করবে সরি যে বলো তো ব্যানার এমওটিডির কমান্ডটা কি? কি বললে স্যার? ব্যানার স্পেস এমওটিডি স্পেস হ্যাশ, আবার একটা হ্যাশ, সরি এরকম হবে। তোমাকে ওটা টাইমলি ইউজ করতে হবে। তো তুমি তো পুরো ফাইলটা খুলেই দেখতে পারতে, বুঝতে পারছো? এই হ্যালো, এই যে বাবা পরকিউপাইন মারবো এমন, না আমি তুই ওর সাথে কথা বলে হাসছিস তো? না ওকে ওই স্মার্ট করে ডেফিনেশনটা কাকে? ওই সাগরকে ও তোর সঙ্গে ফালতু সময় নষ্ট করছে। আচ্ছা ঘুরে গেছে। German style বাবা। ও, তাই এ ভুল হবে না, ও তোমায় ভুলিয়ে দেবে। ওই রকম নয়। আরে ঠিক আছে, ঠিক আছে। কাস্টমার ওকে এডি ভ্যালু কত তোর কাছে? 5 50 করে দেবে। এডি ভ্যালু দিন দিন কমছে ওর। মানে জিন্দিগি যাচ্ছে। কমছে মানে তো সে কমছে ভালো। মানে জিন্দিগি যাচ্ছে। কাস্টমার দিনের কমে যাচ্ছে। যাদের লোককে বুঝিয়ে দিচ্ছে। তো ওটা একটু বেস্ট হবে না, সবচেয়ে ওর কাছেই যাবে। ও তো 55 দিকে এগোচ্ছে তো, কত দিকে কাজে যাবে? বললেন নিউমেরিক্যালি কমছে না, টাস্কিংয়ে কমছে। বাড়ছে না। হ্যাঁ, বাহ, ভেরি গুড। এই কমান্ডটা বুঝেছো? গ্রেডটা বুঝেছো? চল, তাহলে তাহলে গ্রুপ অ্যাড হলো। আচ্ছা এইবার এই গ্রুপ, আচ্ছা দেখো হ্যালো, এবার এই গ্রুপটার আইডি কত? 2006। এবার আমরা কি করতে দেবে পরীক্ষায়? এরকম তো দেবে না করতে, বলবে বলবে কাস্টম দাও। ঠিক আছে, চলো কাস্টম দেওয়া যাক। তাহলে গ্রুপ অ্যাড মাইনাস জি, ধরো বললাম 2024 বলে দিলাম সেলস। নিয়েছে? চেক করি, কিভাবে চেক করে বলো? গ্রেপ কাকে খুঁজবে? টেক। সেলস কে খুঁজতে টেক লিখবে, কি মুশকিল। স্ল্যাশ ইটিসি স্ল্যাশ গ্রুপ, ভালো করে প্র্যাকটিস করো বাড়িতে। দেখো 2024 হলো, এটা হলো কি? এটা হচ্ছে জন্মের সময়, আর জন্মের পরে করলে কি লিখবে? বাহ, এই তো গ্রুপ মোড, তারপর মাইনাস জি 20230 সেলস। নিয়েছো কমান্ড? চেক করো, গ্রেপ সেলস কাকে খুঁজবে, মানে কোথায় খুঁজবে? ইটিসি গ্रुप। देखो चेंज হয়েছে। चलो 3টা कमांड তোলো খাতায়। एक है ग्रुप बनाना कैसे है, एक नंबर ग्रुप का कस्टम ग्रुप आईडी के साथ कैसे ग्रुप क्रिएट करना है, एंड एग्जिस्टिंग ग्रुप का ग्रुप आईडी कैसे बदलना है। ये 3 चीज जल्दी लिखो। এটা গ্রুপ আইডি বা হাউ টু ক্রিয়েট কাস্টম গ্রুপ আইডি। How to create group with custom group ID. সেকেন্ড এটা কি বলে হাউ টু চেঞ্জ দ্য এক্সিস্টিং গ্রুপ আইডি। How to change group ID of a existing group. How to change group ID of a existing group. चलो ताড়াতাড়ি লেখো। এটা লেখো, আসছি। আচ্ছা ওটা কবে থেকে জয়েন যাইনি তো, কিছু বলেনি। তোমার হবে আজকে তো বলার কথা ছিল। কি করবি তাহলে এখন?
কথা বলে থাকি। আজকে তাহলে মুস্তাফা কালকে সেদিন চাকরি গৌরব আমি সব শুনছি কিন্তু ধন্যবাদ দেখ যার মাইন্ড আছে ইয়ে থাকতে আদিত্য কি আছে এটা হচ্ছে আমার আমার নাম করে না আমি করবোই না ছিল না। দেবোই না আরে ও তো প্রথমে আসছিল না ওই জন্য। খুব খুশি মোস্তফার নাম আমি দিই। ওখানে দিদি প্রথম আসছিল না যে সেই সময় যে আসেনি সে যেও আসছিল না বেঁচে গেছে। কি কোনটাতে ওই যে গ্রুপের নামগুলো দিয়েছে না একদিন আমাকে বলিস তো নামগুলো পাঠাতে তখন তোরা কেউ আসছিস না সেই অনুযায়ী গ্রুপটা ডিভাইড হয়েছে সেই সময় আসছিস বেঁচে গেছি তাই আমি আসবো নি একটা অনলাইনে ক্লাস করবো আমার নাম হয়েছে সেই সময় পরে পরে বেঁচে যাবো তাহলে পরের মাস আবার কি হবে আবার আমার আবার শুরু করতে হবে যাই সবাই লেখা আছে হুম। আচ্ছা এবার কিছু নর্মাল বাচ্চা প্র্যাকটিক্যাল দেখি যেমন গ্রুপে অ্যাড করা ইউজার কি করে অ্যাড করবে কি করে বার করবে এগুলো এবার লেখো हाउ टू ऐड ए यूजर टू ए ग्रुप एक ग्रुप में एक यूजर को कैसे ऐड करना है तो हमारे पास में क्या क्या यूजर है एक बार देख लेते हैं टेल माइनस एन पांचटा यूजर আছে খুব জোর ইটিসি দেখো স্টুডেন্ট ডেভঅপস এনডব্লিউ অ্যাডমিন অনুপম চারটে ইউজার আছে আমার কাছে ঠিক তো শিওর আর গ্রুপ কি আছে টেল মাইনাস এন আচ্ছা টেল মাইনাস এন 5 কোন ফাইলটা খুলবো ইটিসি গ্রুপ ঠিক তো লাস্টের দুটো আমরা বানালাম তো টেক আর সেলস আমরা বানিয়েছি আর এখানে এই চারটে ইউজার আমরা বানিয়েছি তাই তো তো চলো অনুপমকে ধরে টেকের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া যাক লেখো হাউ টু অ্যাড এন ইউজার টু এ গ্রুপ कमांड यूजर टा ऑलरेडी আছে यूजर भी ऑलरेडी है ग्रुप भी ऑलरेडी है तो कमांड विल बी यूजर मोड कमांड কি হবে यूजर मॉडिफिकेशन হ্যাঁ মাইনাস ক্যাপিটাল জি মানে সেকেন্ডারি গ্রুপে ऐड করতে গেলে আমরা এই অপশনটা ইউজ করি हम लोग यूजर को सेकेंडरी ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग -G ऑप्शन को यूज करेंगे कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे -G फॉर ग्रुप कैसा ग्रुप सेकेंडरी ठीक तो यूजर मोड -G ফার্স্ট এ গ্রুপের নাম দেন ইউজারের নাম গ্রুপের নাম কি টেক বাচ্চা ছেলেটার নাম কি কমান্ড অ্যাকসেপ্ট করেছে কিভাবে চেক করব গ্রেড দিয়ে চেক করি তাহলে এক লাইন আউটপুটটা আসবে গ্রেড টেক ইটিসি ग्रुप देखो टेकर पास अनुपम एसছে এই পাঁচটায় ये जो बगल में आपको अपना यूजर्स दिखेगा जो इस ग्रुप में एडेड है am I clear ये कमांड लिखे ना यूजर मोड स्पेस -G कैपिटल G यूजर मोड स्पेस -G टेक
অনুপম। এই প্র্যাকটিক্যালটা আরএসএস গ্লোবাল এক্সামে ম্যান্ডেটরি আসবেই দেবেই। ইউজার ম্যানেজমেন্টের এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিক্যাল। আমি যেই প্র্যাকটিক্যাল গুলো ইম্পর্টেন্ট বলছি ওগুলো পর গ্লোবাল সার্টিফিকেশন এক্সাম স্টার মেরে চলো, মানে এইখান থেকেই কোশ্চেন দেবে। কেউ যদি कोई भी अगर अपना करियर में आरएसएस एग्जाम देते हो तो these are the one of the most important practicals। এই সেকশন থেকে এগুলোই দেবে, আর কিছু হাতি ঘোড়া দেবে না, এইগুলোই দেবে। সেটা স্যার এটা কি হতে পারে যে হচ্ছে আমি যখন ইউজারটা ক্রিয়েট করছি হ্যাঁ তখন হচ্ছে আমি যদি গ্রুপে হ্যাঁ। অ্যাড করছি হবে হবে, নিশ্চয়ই হবে। এটা একবার বলবেন। কি বলবো? এটা তো স্যার প্রথমে ওটা সেলস ছিল, সেলস থেকে টেক করলেন। কেন টেক আলাদা গ্রুপ Sales থেকে আলাদা আলাদা গ্রুপ group আছে। টেক প্রথমে করেছিল হ্যাঁ, টেক করেছি তারপর সেলস বানিয়েছি, সেলসটা ছেড়ে দাও। আমি টেক গ্রুপের মধ্যে অনুপম ইউজারটাকে অ্যাড করতে চাইছি। কিভাবে অ্যাড করবো? ইউজার মোড স্পেস মাইনাস ক্যাপিটাল জি, প্রথমে গ্রুপের নাম তারপর ইউজার মোড। অ্যাড করবো, ঠিক আছে। চলো। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার এখানে একটা মুশকিল আছে, যেটা মোস্টলি স্টুডেন্টস পরীক্ষার সময় ভুলটা করে আর এই জায়গাটা নাম্বার পায়। কিরকম? ও তোমাকে একটা ইউজার দিয়ে বলবে 4টে গ্রুপে অ্যাড করো, একটা ইউজার দেবে বলবে একে 4টে গ্রুপেরই মেম্বারশিপ দাও, আর তুমি অন্ধের মতনই কমান্ডটা চালাবে আর শূন্য পাবে। কেন? কি তার रीजन এটা ভালো করে पहले अच्छे से आप इस टेक टीम का मेंबर देख लो कौन है। अनुपम। तो अभी सोचो ये अनुपम यूजर को ही मुझे सेल्स ग्रुप में ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? कमांड सेम की लिखो बोलो, यूजर मोड माइनस कैपिटल जी सेल्स देन अनुपम, कमांड एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम। কিন্তু এবার আমি চেক করবার জন্য কি শিখিয়েছি? গ্রে কাকে খুঁজবে? সেলস কে, ইটিসি গ্রুপ। ঠিক তো? উত্তরও ঠিকই আসছে, কিন্তু তবু শূন্য পাবে। কেন? এই কারণে দেখো তো এই আউটপুটটা, এই দেখো আগের গ্রুপ থেকে বেরিয়ে গেছে নাকি না? আচ্ছা, এটাই হচ্ছে খেলা, এটার জন্য জিরোটা পাবে। একটা থেকে বেরিয়ে তাহলে এই একটা यूजर प्रॉपर्टीज ख्याल रखबे, यूजर का एक प्रॉपर्टीज जरूर से ध्यान रखना कि यूजर को अगर तुम एक ग्रुप में ऐड करते हो वो अपना प्रीवियस ग्रुप मेंबरशिप छोड़ के नया ग्रुप में आता है। ঠিক আছে? একটা লোক দুটো লোকের সাথে একসাথে বিয়ে করতে পারবে না, ডিভোর্স দিয়ে ফিরবে, এরকম না। ঠিক তো নাকি? একদম লিগালি বলছি, ইলিগালি নয়। দেখো বলো ব্যাপারটা একদম অফিসিয়ালি যেতে হবে। ঠিক এরকম ভাবে এবার যদি তুমি চাইছো এ তোমার এক্সট্রা ম্যারিটাল রাখবে, তখন আছে ব্যবস্থা। কিভাবে? ধরো একটা ইউজার আমি বানাচ্ছি, ধরো ইউজার অ্যাড, ধরো শামিমুল। ঠিক, শামিমুল চাইছে আমি দুটো কোম্পানিতে কাজ করবো, সকালে একটা বিকেলে একটা, ওর চাপ নেই, পয়সা পয়সা হোগা। চলো দুটো গ্রুপ বানিয়ে নি ফার্স্টে। তাহলে আমরা দুটো গ্রুপ বানিয়েছি, গ্রুপ অ্যাড, ধরো বললাম একটা টিসিএস, ধরো একটা গ্রুপ বানালাম গ্রুপ অ্যাড সিটিএস। ঠিক, এবার আমি চাইছি শামিমুল দুটো গ্রুপেই থাকুক, তখন কিভাবে হবে? দুটো রাস্তা আছে, দুভাবে করা যায়। ফার্স্ট যেটা উচিত করা, ইউজার মোড মাইনাস জি, একটা একটা করে করা, টিসিএস শামিমুল, কমান্ড অ্যাকসেপ্টেড, কোনো অসুবিধা নেই তো? আচ্ছা, চেক করে নি, গ্রেপ টিসিএস শামিমুল। ও সরি, এক্সট্রিমলি সরি, হুড়োহুড়ি করে ফেলেছি। ঠিক তো? আছে। শামিমুল আছে। এবার আমি কি চাই? পুরোনো চাকরিটা থাক প্লাস নতুন চাকরিটা পাক, দুটো নৌকায় পা দেবে বলছো? দাও মাইনাস এ দাও, এই মাইনাস এ মানে হচ্ছে দুটো নৌকায় পা, মাইনাস ক্যাপিটাল জি কোথায়? সিটিএস দেন শামিমুল। ঠিক তো? কমান্ডটা নিয়েছে? চেক করি, গ্রেপ আগে খুঁজবে। TCS এর আচ্ছা ঠিক আছে, শামিমুল কোথায় খুঁজবে? ইটিসি গ্রুপ ফাইলে খুঁজি। দেখো শামিমুল টিসিএস এও আছে,
সামিমুল সিটিএস এ আছে। তাহলে এই এজি, এ মানে হচ্ছে অ্যাপেন্ড, এ মানে হচ্ছে অ্যাপেন্ড, যাহা আছে থাকবে, যেটা আছে ওটা থাকবে, নতুনটা অ্যাড হবে, নতুনটা মাইনাস হবে না, और যোগ বুঝে গেছে। ओल्ड मेंबरशिप रहेगा प्लस नया ग्रुप का भी मेंबरशिप मिलेगा। तो आपको एग्जाम पे देगा क्रिएट एन यूजर नेम हेनरी, create a group name sales1, sales2, sales3, now add Henry into all of these groups। তুমি ওয়ান বাই ওয়ান করবে, খুব ভালো, একটা করে করবে, একটা করে বেরোবে, লাস্টে তুমি পরেশান হয়ে যাবে, বলবে হচ্ছে না কেন একই তো, ভুলটা কোথায়, অ্যাপেন্ড হচ্ছে না তো। মাইনাস জি মানে পত্রপাঠ ছাড়ো আর পালিয়ে চল, এই ঘর থেকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো। যে ঘটি পাটি সব রাখো চলো এক বস্তা, কি কোশ্চেনটা তুমি বাংলায় বলে দিতে পারি, ইংরেজিতে লেখো, আমি জানি না কি লিখবে, বুঝে লেখো নিজে, আমি দেখিয়ে দিলাম তোমার ইউজটা। ऐसे समझ में आया? हाँ सर। बगल में पूछो तो एक बार, हाँ समझ में आ रहा है ना? তুমি বুঝতে পারছো দিদিমণি? কিছু নেই, কোনো অসুবিধে? আইমুল हाँ सर। বাবা কোনো অসুবিধে? ঠিক আছে তো? ভেরি ফানি ইদার। বুঝেছেন? এবার এই কমান্ডটাকে আরেকটা কায়দা করে চালানো যায়, তাহলে তোমাকে 2 লাইন 5 লাইন लिखते হবে না, ঠিক আছে। आप ये कमांड को और थोड़ा एक ट्रिक यूज करके रन कर सकते हो, तो आपको बार बार एक लाइन लिखना नहीं पड़ेगा और गलती भी होने का चांसेस थोड़ा कम होगा। चलो एक और यूजर हम लोग बनाते हैं, यूजर ऐड लेट्स से सौमिता, ठीक ठीक तो पास WD सौमिता, डन। अच्छा 2 ग्रुप बना लेते हैं। अच्छा ग्रुप ऐड, बोलो सर्वर, ग्रुप ऐड CCNA, ग्रुप ऐड web server দিয়ে একটু পেজ সেলের খবর লিখা হয় ভাই। হলো। আমি চাইছি সৌমিতা 3টে গ্রুপেরই মেম্বার হবে। এবার নিজের সাথে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, একসাথে করবে, 2 লাইন লিখবো না, কিভাবে হবে? यूजर ऑलरेडी देयर, तो यूजर मोड विल स्टार्ट, आपको तीनों का ही मेंबरशिप मेंटेन करना है, और आप भूल जा रहे हो तो -A कैपिटल G एक साथ लिख दो तब भी चलेगा, ऐसा का फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम। -A कैपिटल G एक साथ में लिखो तो माइनस कॉमन आ जाता है और 2 प्रॉपर्टीज एक साथ ऐड हो जाता है। अच्छा पहले ग्रुप कौन कौन सा है? सर्वर, देन CCNA, देन लिनक्स। কাকে অ্যাড করতে যাচ্ছি? কমান্ড অ্যাকসেপ্টেড, চেক করো, গ্রেপ সৌমিতা, কোথায় খুঁজবো? /etc/ সার্ভারেও সৌমিতা আছে, লিনাক্সেও সৌমিতা আছে, সিসিএনএতেও সৌমিতা আছে, একই না? এই কমান্ডটা এভাবে চলছে, এটা লেখো, ये वाला लिख लो। एक साथ में एक यूजर को मल्टीपल ग्रुप में ऐड करेंगे और वो भी एक ही लाइन में। চলো 3টে কমান্ড দেখালে গ্রুপ ম্যানেজমেন্টে শেষ হয়ে যাবে। চলো লিখে দিই, পরের দিনের জন্য দারুণ জিনিস একটা বাদ দিয়ে যাবে, नेक्स्ट दिन एक मजा आ जाएगा ऐसा चीज सीखेंगे। सुडो भैया तो শুরু করছো তুমি, শুরুটা তোমাকে শিখতে হবে, এত সোজা একটা প্র্যাকটিক্যাল দেয়, এটা দেয় না পরীক্ষায় কোনো, পুরো একদম পড়তে পড়ে লিখে দেবো, দেবে না, দেবেই না। सुडो হচ্ছে रियल टाइम এর জন্য সবচেয়ে দরকারি একটা प्रैक्टिकल, रियल टाइम इंडस्ट्री के लिए, आपको डे टू डे काम के लिए सुडो एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, जानना ही चाहिए। পরীক্ষায় আসে না সুডো, একদম দেয় না। अच्छा आगे जाए ना, अभी आपके पास में मल्टीपल यूजर्स है जिसको सेम ग्रुप में ऐड करना है, ऐसा हो सकता है। हम लोग करते हैं ना, ग्रुप के ऊपर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज,
members tab, add, advanced, find now, কন্ট্রোলটা ধরে সিলেক্ট করে নিয়ে অ্যাড করে দিই, তাই তো? এত কিছু করি তো? এত কিছু করে না, ছি আমরা বড় হয়ে গেছি না? সবাই লেখা আছে তো? Yes, sir. सब लोग लिख दिया ना? चल, यूजर ऐड पागल, यूजर ऐड ছাগল, यूजर ऐड और क्या है, माथा खराब। ठीक, तीनों यूजर हमने बना लिया और ये लोग के लिए एक ग्रुप बना लेते हैं। কথা বলছি আমি, জল খাচ্ছি। সাবাস, রাজ পাগলা গাড়ি লিখে দিচ্ছে, ठीक है? तीनों को मैं पकड़ के एक ग्रुप में डाल दूंगा, राइट? कैसे? कमांड इज जी पास डब्ल्यूडी, এটা নতুন কমান্ড। জি পাস ডব্লিউডি ऐड করার সময় माइनस कैपिटल एम, ठीक? ऐड करने के लिए माइनस कैपिटल एम, Same. আগে ইউজারের নামগুলো পি দিয়ে পাগল, কমা ছাগল, ছাগল পাগল আর তোমরা লিখো না, নিজের বন্ধু বান্ধবের নাম লিখে দিও। মাথা খারাপ একসাথে কোথায় অ্যাড করে দেবে? পাগলা গারদ। পাগলাগারদে। নিচে চেক করি, গ্রেপ, পাগলা গারদ, ইটিসি গ্রুপ। তিনজনই এসছে, দেখে নাও তো তিনজন এসছে কিনা, নাকি না? add multiple users to a single group, add multiple users to a single group, এই কমান্ডটা লিখে নাও। সেম ভাবে এই কমান্ডটা দিয়ে আবার রিমুভও করা যায়। কিরকম ভাবে রিমুভ করবে? জি কমান্ডটা একদম সেম, জি পাস ডব্লিউডি মাইনাস ডি, ডি দিয়ে বেরোবে, কে কে বেরোবে? ধরো আমি পাগল আর ছাগলকে বার করে দিচ্ছি, পাগল কমা ছাগল, কোথেকে বার করে দেবো? পাগলা গারদ সে। আচ্ছা, ফ্রম, এটা রিমুভিং ইউজার হবে না, এটা তোমাকে 1 by 1 ই করতে হবে। একটা হলো এই कमांड হচ্ছে একটা ग्रुप থেকে यूजर को बाहर करवार জন্য, एक ग्रुप से एक यूजर को निकालने के लिए ये कमांड है। ऊपर वाला मल्टीपल यूजर को एक साथ एक ग्रुप में ऐड करने का, और नीचे वाला एक यूजर को एक ग्रुप से निकालने का। ऊपर वाला जी पास डब्ल्यूडी माइनस एम, मल्टीपल यूजर टू ए सिंगल ग्रुप, और जी पास डब्ल्यूडी माइनस डी, वन यूजर फ्रॉम वन ग्रुप। हेलो, তার সাথে কি কমা দিলে वन, না 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 না, এই লাইনটাই খালি লেখো, এইটা পাগল ছাগল এটা হলো, আর এইটা হচ্ছে এখান থেকে জি পাস ডব্লিউডি মাইনাস ডি স্পেস ছাগল স্পেস পাগলা গারদ, পাগলা গারদ থেকে ছাগলের ছুটি হয়ে গেল। ঠিক আছে, দেখো এই কালো স্ক্রিন যদি উল্টো পাল্টা নাম না দিই, এই যা ঘুম পাবে, একদম ভালো লাগবে না। আমার স্যার আমার ছোটবেলায় বলেছিল, তুমি যদি কোনোদিন লিনাক্স পড়াও তো সবসময় উল্টো পাল্টা নাম দেবে, দিলে কি হবে, এক তো অন্ধকার স্ক্রিন, না তোমার ভালো লাগবে না তুমি যাদেরকে শেখাই তাদের ভালো লাগবে। বেটার উল্টো পাল্টা নাম দাও, যা মন চায় টেক্সট ফাইল লেখো, উঠে মাঝে মাঝে নোংরা দিয়ে দেবে, ওটা পারি না। মার খেয়েছি না, তোদের যদি মারতাম তাহলে পালিয়ে দিচ্ছি মার, ফ্যাকাল্টি যাওয়ার পর মার দিয়েছে। স্যার বলছি ডিলিট করার সময় কি 1 by 1 ডিলিট করতে হবে? Correct. এই যে ইউজারটাকে ডিলিট করবো আর যে গ্রুপ থেকে বেরোবো কি একটা Okay, last command for our group for today, like how to rename a group. 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 Okay, like group mod minus n for new name, eh? আচ্ছা, ফার্স্টে নতুন নাম, তারপরে পুরনো নাম, ঠিক? তো ফার্স্টে নতুন নাম কি দেবে? সেলস বলে একটা গ্রুপ আছে,
टेक बोले एक ग्रुप है ना, हाँ। टेकेর নাম সাপোর্ট कर देता है, নতুন নাম, পুরনো নাম কি ক্যাপিটাল নিয়েছে, চেক করি, গ্রেপ টেক ইটিসি গ্রুপ, এরা খাবে কোনো আউটপুট আছে? নেই তো, কেন নেই? বিকজ এই নামে কোনো গ্রুপ নেই, আছে? তাই তো বলবো, আর কিছু বলিনি, বললাম যে গ্রুপটা রিনেম করবো কিভাবে, That's it. আর এটাই চাইছিলাম করতে, আছে? সবাই লিখলে? ডিলিট গ্রুপ ফাইল ডিলিট ইউজার চলো দেখি দি, না ওটা দেখাবো না এখন, হোম ডাইরেক্টরি ডিলিট করা শেখাই, দাঁড়াও, ইউজার ডেল দিলেই হবে, বাট হোম ডাইরেক্টরি থেকে যাবে, হোম ডাইরেক্টরি কাস্টমাইজেশনটা এখনো শেখায়নি তো, তাহলে আমাদের এই অবধি হলো। নেক্সট ডে এর জন্য হেডিং দিয়ে রাখো, চেঞ্জিং হোম ডাইরেক্টরি, নেক্সট ডে এজেন্ডা লিখে রাখো, চেঞ্জিং হোম ডাইরেক্টরি, আমি এটা বলি, लैपटॉप, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक আছে, কি লিখলাম রূপম, দেখতে পাচ্ছ কিন্তু আমি বলবো তোমার, নেক্সট ডে জন্য লেখো চেঞ্জিং হোম ডাইরেক্টরি, নেক্সট ডে এর এজেন্ডা লিখে রাখো, চেঞ্জিং হোম ডাইরেক্টরি, চেঞ্জিং স্যার পার্মানেন্ট, টার্মিনালের পেজটা দেখান। হ্যাঁ চেঞ্জিং হোম ডাইরেক্টরি লিখেছো, স্যার উপরের দিকে চেঞ্জিং হোম ডাইরেক্টরি হলো, তারপর চেঞ্জিং লগ ইন সেল হোম ডাইরেক্টরি পার্মানেন্টলি, user and group deletion, user and group deletion, configuring sudo, configuring sudo, আমি পড়ি দি পুরোটা, এই পার্টটা হয়ে গেলে একটা সেকশনের সেশন চেক পয়েন্ট আছে, এই সেশন লেয়ার আছে না আমরা এখন, চেক পয়েন্ট দিলাম, চলো টাটা বাই বাই সবাইকে, রেকর্ডিং আপলোড করে দাও তোমরা যেখানে করতে চাইছো, বাই, ভালো থেকো সবাই, স্যার আমার অ্যাটেন্ডেন্স আছে। তোমার অ্যাটেন্ডেন্স কেন যে টাইমে আসো না, বুঝতে পারি না, যার অ্যাটেন্ডেন্স আছে দাঁড়িয়ে যাবে, এসছে এসে গেছে, রিনা এসছে বললে, রিনা এসছে, হ্যাঁ স্যার। আর কেউ আছে? কে? শান্ত। মিস্টার বাসু। কে? হ্যাঁ, গল্প দিই। Delete করে 1 ঘন্টা পরে তুমি তোমাকে অ্যাটেন্ডেন্স করে দেবো। কি না আর নিজের অ্যাটেন্ডেন্সটা দিকে আবার তাক। আগের দিন 1 ঘন্টা লেগেছে। ওই শান্তি